हेलो गाइस बहुत दिन हल भिडिओ दिया हुआ ना तो मैंने दिबले टाइमो हुआ ना किसी कामत व्यस्त चाওক आमार कालेक्शन और भिडिओ जिमान पारे लाइक करिब शेयर करिब कोनबाय एखन सेकेंड हैंड बाइक लम बुली भाबि आछे चाइ लওক आमार एटा कालेक्शनबो चाइ लওক कोनखन লাগিব कमेन्ट करिब और मोर कन्टेक्ट नम्बर दियाই থাকিব कन्टेक्ट करिब আমার লোকেশনটো হৈছে গোলাঘাট পুৰা বাংলা চাই লওক গ্লেমাৰ ষ্টক দিছেনে পালচাৰৰ ষ্টক চাই লওক 150 লাগে 125 লাগে চব পাব আৰু স্কুটি কালেকশ্যন চাই লওক স্কুটি লাগে যদি জনাব কালেকশ্যন স্কুটি আছে আছে এখন পালচাৰ এখন আমি 25,000 টকাত দি দিম 14 চনৰ পালচাৰ 180